बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, टीवी और अज़ाब क़ब्र, मरने के बाद क्या होगा और दोज़ख के हालात कैसेट्स की बेपनाह मकबूलियत और कामयाबी के बाद सोनिक एंटरप्राइजेज अब पेश करते हैं क़यामत कब आएगी। ब्रादरान इस्लाम, आज मैं आपको रसूल करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और पेशनगोइयों की रोशनी में कुर्ब क़यामत की चंद निशानियों के बारे में गुफ्तगू करने जा रहा हूं, जिनमें से बाज़ पूरी हो चुकी हैं, कुछ पूरी हो रही हैं और बाज़ आइंदा पूरी होंगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब लोगों पर ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा और कुरान की सिर्फ रस्म बाकी रह जाएगी। उनकी मस्जिदें नक्श निगार, टाइल, बरक़ी पंखों वगैरह से आबाद होंगी और हिदायत के एतबार से वीरान होंगी। उनके उलमा आसमान के नीचे रहने वालों में सबसे ज्यादा बुरे होंगे। उन उलमा से फितने पैदा होंगे और फिर उनमें वापस आ जाएंगे। इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा, यानी इस्लामी चीजों के नाम ही लोगों में रह जाएंगे और उनकी हकीकत बाकी न रहेगी। जैसा कि आजकल नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह के बस नाम ही बाकी है और उनकी हकीकत और रूह और अदायगी के वो तरीके और कैफियतें बाकी नहीं है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं और करोड़ों मुसलमान इनसे कोरे हैं। कुरान शरीफ सिर्फ रस्मन ही पढ़ा जाता है, इसके अल्फाज और खुश इल्हानी का तो ख्याल है, मगर उसके मानी पर गौर करना और उसकी मना की हुई चीजों से बचना तो मुसलमान के तसव्वुर में भी नहीं रहा। मस्जिदें ज़ेब व ज़ीनत से खूब आरास्ता हैं, दिलकश फर्श, कीमती गालीचे, दीदा ज़ेब फानूस, उम्दा उम्दा हंडे और आराम और राहत की चीजें मस्जिदों में मौजूद हैं, मगर हिदायत से खाली है। मस्जिदों में दुनिया की बातें, ताने, गीबतें बेधड़क होती हैं और इमाम व मुअज्जिन तो मस्जिदों को घर ही समझते हैं। उलमा के बारे में जो ये इरशाद फरमाया कि उलमा से फितना निकलेगा और उनमें वापस आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि उलमा बिगड़ जाएंगे और रुश्द व हिदायत की राह छोड़ देंगे तो आलम में फसाद होगा और फिर उसकी जद में उलमा भी आ जाएंगे। और ये भी मतलब हो सकता है कि उलमा दुनियादारों और जालिमों की मदद करेंगे और पैसे ऐंठने के लिए दुनिया की मर्जी के मुआफिक मसले बताएंगे और फिर दुनियादार ही उनका मिजाज ठिकाने लगा देंगे। हजरात ग्रामी, दूसरे इंसानों की तरह आजकल के उलमा भी फिक्र आखिरत से खाली हो गए हैं और इस फानी जिंदगी को अपने इल्म का मकसद बना रखा है। सियासी लीडर बनने, शोहरत हासिल करने, रुपया कमाने जोड़ने की धुन में सरगर्दा हैं और मौजूदा जमाने के उलमा में खाल खाल ही ऐसे हैं जो इस्लाम की तबलीग करते हों। वरना आज तो उलमा की ये हालत हो गई है कि जलसों में गांधीइज्म या नेशनलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म की इशाअत करते हैं और इरशादात नबवी की बजाय मखलूक के खुद साख्ता निजामों की तरफ दावत देते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में एक ये भी है कि लोग मस्जिदें बनाकर फख्र करेंगे। आजकल यही हाल है और बकौल हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, तुम जरूर मस्जिदों को यहूद व नस्सार की तरह सजाओगे। दिल को मुंतशर करने वाले रंग बिरंग के टाइल, झाड़, फानूस, हांडियां, दिल फरेब फर्श और बेश बहा पर्दे और दूसरा ज़ेब व ज़ीनत और आराम और राहत की चीजें मस्जिदों में मौजूद हैं और इन दुनियावी चीजों ने मस्जिदों में पहुंचकर औकात नमाज के अलावा मस्जिदों को मुकफ्फल करने पर मजबूर कर दिया है और हिफाजत के लिए मुस्तकिल निगरानों और चौकीदारों की जरूरत पैदा कर दी है। मस्जिदें इन दुनियावी चीजों से आबाद हैं और नमाजियों से खाली हैं। जो नमाजी हैं वो मस्जिदों में दुनिया की बातों में मशगूल रहते हैं
مسجدوں میں نہ تعلیمی حلقے ہیں، نہ دینی مشورے ہیں، نہ ذکر و تلاوت سے آباد ہیں، حالانکہ مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں میں اور اس سے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجد کو سجانے لگو اور قرآنوں کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر جمنے والا ان میں ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا ہو۔ یہ زمانہ اس وقت موجود ہے کیونکہ ہر طرف بددینی اور بے حیائی اور فحشکاری کی فضا ہے، سرکشی کا ماحول ہے۔ اول تو دیندار رہے ہی نہیں، اور اگر کوئی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اہل ملک، اہل وطن، عزیز و اقربا آڑے آ جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ تنخواہ میں میرا پورا نہیں پڑتا، دنیا رشوت لے رہی ہے، تم بڑے پرہیزگار بنے ہوئے ہو۔ ہم عمر مذاق اڑا رہے ہیں کہ داڑھی رکھ کر ملا بن گئے، جھاڑ سا لگائے پھر رہے ہو، ریل میں یا لاری میں سفر کر رہے ہیں اور ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر اس کے لیے نہ ریل ٹھہر سکتی ہے نہ لاری رک سکتی ہے، لیکن اگر کسی کو کچھ دنیاوی نقصان ہو جائے تو سب ہمدردی کے لیے حاضر ہیں۔ آج کل دینداری اختیار کرنا ساری دنیا سے لڑائی مول لینے کے مترادف ہے۔ دین کا درد پیدا کرنے اور بددینی کی فضا میں نکلنے کی قوت حاصل کرنے کے لیے خانقاہوں اور دینداروں کی مجلسوں میں شرکت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جب انسان بددینی کے ماحول سے معصیت اختیار کر سکتا ہے تو دینداری کی فضا میں پہنچ کر نیک بھی بن سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے دینداروں سے دور ہو تو بد دینوں سے بھی دور رہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور جنگلوں میں چلا جائے گا اور اس صورت سے اپنا دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، اس وقت بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کیونکہ بیٹھا ہوا شخص بنسبت کھڑے ہوئے شخص کے فتنے سے دور ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا فتنے اسے اچک لیں گے۔ فتنے کے وقت عبادت خداوندی میں مشغول ہونا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گے جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا، کیا ہم اس روز کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت ہوگے، لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوگے جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، خدا ضرور ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا، اور یقیناً وہ تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا، سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھو گے۔
برسوں سے یہ پیشن گوئی حرف بحرف صادق ہو رہی ہے، اور مسلمان آج اپنی اس حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قوم انہیں نہ عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، نہ دنیا میں ان کا رہنا گوارا کرتی ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قومیں اپنے اوپر مسلمانوں کو حکمراں دیکھنا چاہتی تھیں۔ ایک دور یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام مسلمان کو اپنی قلمرو میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت میں ایک دم ختم ہو جائیں، یہ تو ہرگز کبھی نہیں ہوگا، جیسا کہ پہلے پیشن گوئی گزر چکی ہے۔ البتہ ایسے واقعات گزر چکے ہیں کہ کسی ملک میں جہاں مسلمان خود حکمراں تھے، انقلاب کے بعد وہ وہاں سے جان بچا کر بھی نہ جا سکے۔ اسپین اس کی زندہ اور مشہور مثال ہے۔ مسلمانوں کو آج ذلت و خواری کا منہ کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کیوں غیروں کی طرف تک رہے ہیں؟ اس کا جواب خود ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں موجود ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کے خوف کے باعث یہ حال ہو رہا ہے۔ جب مسلمان دنیا کو محبوب نہ سمجھتے تھے اور جنت کے مقابلے میں جو موت کے بغیر نہیں مل سکتی، دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں کچھ بھی حقیقت نہ رکھتی تھی، اس لیے وہ موت سے ڈرتے نہ تھے۔ حالانکہ تعداد میں کم تھے، لیکن دوسری قوموں پر حکمراں رہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے غیروں کے دلوں تک پر حکومت کرنے لگے۔ آج بھی جو ہمارا حال ہے ہم اسے خود بدل سکتے ہیں، بشرطے کہ پچھلے مسلمانوں کی طرح دنیا کو ذلیل اور موت کو عزیز از جان سمجھنے لگے، ورنہ ذلت اور بڑھتی ہی رہے گی۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبرگیری کے لیے ایک ہی مرد ہوگا۔ اس حدیث میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس وقت ہو بہو ہو رہا ہے۔ البتہ عورتوں کی ابھی اتنی زیادتی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث میں درج ہے، مگر یورپ کی جنگیں ان قریب ہی اس پیشن گوئی کو سچا کر دکھانے والی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ 1 سال 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور 1 ماہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہوگا، اور 1 دن 1 گھڑی کے برابر ہوگا، اور 1 گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یکا یک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سود عام ہوگا اور حلال و حرام کا خیال نہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا یا حرام لیا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ حلال آج کل ملتا ہی نہیں نفس کا دھوکہ ہے، چونکہ حلال کا دھیان رکھنے کی وجہ سے انسان قیود و حدود میں بندھ جاتا ہے، اور بقول حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ حلال میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہوتی اور عیش و مستی کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے نفس یہ تعویل سمجھاتا ہے کہ آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں، لہذا حرام حلال کا خیال فضول ہے۔ لیکن جن بندوں کے دل میں خدا کا خوف ہے اور جنہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑھا ہو، جو گوشت حرام سے بڑھا ہو دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہوگی۔
अगरचे हलाल उनको ज्यादा नहीं मिलता और हलाल तलब करने वालों की बसा औकात दुनियावी जरूरतें भी रुकी रहती हैं, लेकिन आखिरत के बेपनाह अजाब से बचने के लिए दुनिया की जल्दी खत्म हो जाने वाली तकलीफों का बर्दाश्त करना हर अक्लमंद के लिए जरूरी और लाजमी है। यहां यह बात भी काबिल गौर है कि हलाल मिलने की दिक्कत भी तो खुद हमारी ही पैदा करता है। अगर तकवा और परहेजगारी की तरफ लोगों का रुख हो जाए और सब हलाल कमाने की फिक्र करे तो जो मुश्किलात आज पैदा हो रही हैं वो कस्बे हाल में हरगिज पेश ना आए। मगर हाल ये है कि जो दीनदार और परहेजगार समझे जाते हैं, बरस हा बरस के नमाजी हैं, वो भी कमाने के सिलसिले में मुफ्ती साहब की खिदमत में ये मालूम करने के लिए नहीं पहुंचते कि मैं ये तिजारत करना चाहता हूं या फलां महकमे में मुझे मुलाजमत मिल रही है, ये जायज है या नाजायज। हालांकि शरीयत में हर महकमे और हर मामले के अहकाम मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के साथ यहूद का यही मामला था कि बास पर अमल करते और बास को पसे पुश डाल रखा था। इस हकीकत को खुदावंद कुद्दूस ने यूं इरशाद फरमाया है, क्या खुदा की किताब के एक हिस्से पर तुम्हारा ईमान है और तुम उसी किताब के कुछ हिस्सों का इनकार करते हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर जरूर जरूर एक ऐसा दौर आएगा कि कोई शख्स ऐसा बाकी ना रहे जो सूद खाने वाला ना हो, और अगर सूद भी ना खाएगा तो उसे सूद का धुआं और बाज रवायात में गुबार पहुंच जाएगा। ये पेशन गोई भी इस वक्त सादिक आ रही है। बैंकों से ताल्लुक रखने वालों और बैंक के जरिए कारोबार चलाने वालों को और फिर उनसे शिरकत या मुलाजमत के जरिए रुपया हासिल करने वालों को शुमार कर लो, फिर देखो कि सूद से या उसके असर से कौन बच रहा है। ब्रादरान इस्लाम, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक दुनिया खत्म न होगी जब तक लोगों पर ऐसा दिन न आ जाएगा कि कातिल को ये इल्म ना होगा कि मैंने क्यों कत्ल किया और मकतूल ये ना जानेगा कि मैं क्यों कत्ल हुआ। किसी ने अर्ज किया, ऐसा क्यों होगा? इरशाद फरमाया, फितनों की वजह से कत्ल बहुत ही ज्यादा होगा। फिर इरशाद फरमाया, इन फितनों में कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों जहन्नम में दाखिल होंगे। हजरात ग्रामी, कातिल का दोस्ती होना तो जाहिर है कि उसने नाहक दूसरे का खून किया, और मकतूल के दोस्ती होने की वजह दूसरी हदीस में यह आई है कि चूंकि वो भी दूसरे को कत्ल करने की फिक्र में लगा हुआ था, इसलिए वो भी दोस्ती होगा। मेरे अजीजों, आजकल जिस कदर कत्ल वाक़े हो रहे हैं, उमूमन उनकी वजह फितनों के सिवा कुछ नहीं होती। कौमी असबियत और फिरका परस्ती के बाइस हजारों जानें खत्म हो जाती हैं और कातिल को मकतूल की खबर नहीं होती, न मकतूल को कातिल का पता चलता है। दूसरे फिरके का जो शख्स हाथ लगा खत्म कर डाला। चंद इंसानों के नजरियों की जंग ने ऐसे ऐसे आलाते जंग तैयार कर लिए हैं कि शहर के शहर जरा ही देर में फना के घाट उतरते चले जाते हैं। फिर ताज्जुब यह है कि हर फरीक ये कहता है कि हम अमन चाहते हैं। ब्रादरान इस्लाम, हजरत उमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर एक साहब ने दरियाफ्त किया कि कयामत कब आएगी। आपने इरशाद फरमाया कि मैं और तुम इस मामले में बराबर हैं, यानी उसका जैसे तुम्हें पता नहीं मुझे भी इल्म नहीं। उन साहब ने अर्ज किया, तो इसकी निशानियां ही बता दीजिए। आपने इरशाद फरमाया, इसकी बाज निशानियां ये हैं कि औरतें ऐसी लड़कियां जनने लगे जो इन माओं पर हुक्म चलाएं, और तुम देखोगे कि नंगे पैर और नंगे बदन वाले तंगदस्त और बकरियां चलाने वाले
मकानात की बुलंदी पर फख्र करेंगे। ये हजरत उमर की रवायत के अल्फाज हैं और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में है कि आपने फरमाया, जब तुम नंगे पैर और नंगे बदन वालों गूंगों बहरों को जमीन का बादशाह देखो, उस वक्त कयामत करीब होगी। मकानात की बुलंदी पर फख्र करना और ऐसी औलाद का पैदा हो जाना जो वालिदैन पर हुक्म चलाए, इस दौर में हूबहू मौजूद है। जो अहले सरवत और सरमायादार है वो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं ही, मगर जिनके पास खाने पहनने को भी नहीं, वो भी पेट काट काट कर और कर्ज ले लेकर अपने घरों की इमारत ऊंची बनाने की फिक्र में रहते हैं। जहां इंसान के और औसाफ की तारीफ की जाती है, वहां उम्दा मकान, बैठक और बंगले का मालिक होना भी जबान पर आ जाता है। नंगे बदन और नंगे पैर वाले बादशाह तो अभी मौजूद नहीं हुए, आइंदा जरूर होंगे, जैसा कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है। अलबत्ता ऐसे हुक्मरान इस वक्त भी मौजूद हैं जिन्हें गूंगा और बहरा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि उनमें ना हक सुनने की सलाहियत है, ना हक कहने की काबिलियत है। उनके मुखालिफ अखबारों और लीडरान उनको हक पर लाने की बहुत कोशिश करते हैं, मज़ामीन और आर्टिकल्स लिखकर झंझोड़ते हैं, मगर वो अपनी कजरबी को छोड़ने के लिए जरा भी टस से मस नहीं होते। उनकी गोयाई का यह आलम है कि तकरीरों और बयानों में इस कदर साफ और सरी झूठ बोल जाते हैं कि अखबारात उनके झूठ की दाद देते देते थक जाते हैं और अवाम के दिलों से अपने हुक्मरानों की बात का एतमाद उठता चला जाता है। फिर नाअहल इस कदर है कि जो महकमा उनके सुपुर्द किया जाता है, रुपए की तनख्वाह बटोरने के शौक में उसे कबूल तो कर लेते हैं, मगर महकमे की जिम्मेदारियों को पूरी तरह अंजाम देने से कासिर रहते हैं। बुखारी शरीफ में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर एक देहाती ने सवाल किया कि कयामत कब आएगी? आपने इरशाद फरमाया, जब अमानतदारी जाती रहे तो कयामत का इंतजार करना। साइल ने दोबारा दरियाफ्त किया कि अमानतदारी कैसे जाया होगी? इरशाद फरमाया, जब ओहदे ना अहलों के सुपुर्द कर दिए जाएं, जैसे सदारत, कयादत, हुकूमत, विजारत, तदरीस, अमामत, खिताबत वगैरह, तो कयामत का इंतजार करना। यानी जब ऐसा होगा तो अमानतदारी भी जाया कर दी जाएगी। इस इरशाद से मालूम हुआ कि नालायक हुक्मरानों के अलावा दूसरे ओहदों पर फायज होने वाले भी नाअहल होंगे। चुनाचे आजकल मौजूद हैं फासिक, बखील, बदकार और बद अखलाक लोग बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। जो लोग मौजिज और अहले अक्ल समझे जाते हैं, दौलत और सरवत की वजह से उन्हें बड़ा आदमी कहा जाता है। उनके अफाल और किरदार बसा औकात अखबारों में शाया होते हैं, तो पता चलता है कि इस दौर के बड़ों की बदकारी किस दर्जा बढ़ी हुई है। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी, उस वक्त तक कयामत कायम न होगी जब तक दुनिया का सबसे ज्यादा हिस्सा ऐसे शख्स को ना मिल जाए जो खुद भी कमीना होगा और उसका बाप भी कमीना होगा। जल्द ही दुनिया पर सादिक आने वाला है। इस वक्त इंसानों में बुलंद अखलाक वाले इंसान बहुत ही कम है, और वो वक्त मौजूद है जिसका बुखारी शरीफ में जिक्र है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग यके बाद दीगरे खत्म होते जाएंगे और बेकार लोग रह जाएंगे, जैसे रद्दी, जौ या खजूर का कूड़ा रह जाता है। खुदा उनकी जरा परवाह न करेगा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे रब ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और हादी बनाकर भेजा है, और मुझे हुक्म दिया है कि गाने बजाने का सामान और बुत और सलीब और जाहिलियत की चीजों को मिटा दो। हजरात ग्रामी, आजकल गाना बजाना जिंदगी का अहम जुज्म बना हुआ है, और अज़दवाजी जिंदगी का मेयार भी इस कदर बदल गया
کہ شوہر و بیوی کے انتخاب کے لیے دیندار اور خدا ترس ہونا نہیں دیکھا جاتا، بلکہ مرد نازنین رقاصہ ڈھونڈتا ہے اور بیوی کو ہیرو درکار ہوتا ہے۔ مال و زر کی ہوس میں شریف زادیاں خاندانی عزت کو خاک میں ملا کر سٹیج پر آ رہی ہیں۔ کمپنی کے ایجنٹ اور دلال بہلا پھسلا کر انہیں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ایک ایکٹریس اپنے حسن کے جنون میں ہر وہ حرکت کر گزرتی ہے جو نہیں کرنی چاہیے۔ جب پوسٹروں اور اخباروں میں اس کا تعارف کرایا جاتا ہے اور اس کے رقص کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا دل اور بڑھتا ہے اور بے حیائی کے اور زیادہ مراتب طے کرتی چلی جاتی ہے۔ ضرورت زمانہ کو دیکھ کر اب تو بعض اسکولوں میں بھی رقص کی باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ریڈیو گھر گھر اچھی باتیں اور عمدہ اخلاق کی تعلیمات پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے، مگر اس میں بھی اچھی تقریریں کبھی کبھی ہوتی ہیں اور گانے ہر وقت ہوتے رہتے ہیں۔ افسوس کہ اس دور کے ذمہ دار انسان بھی اصلاحی پروگراموں کو لے کر آگے نہیں بڑھتے، اور مزید تعجب یہ ہے کہ جو اسلامی اسٹیٹ کہلاتی ہیں وہاں بھی گانے بجانے، عیش و آرام کے آلات، تھیٹر اور سنیما پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستیوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح شام اللہ کے غصے اور ناراضگی و لعنت میں پھرا کریں گے۔ دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھیں گی، حالانکہ بلا شک و شبہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ برادران اسلام، اس حدیث میں دو پیشن گوئیاں مذکور ہیں۔ ایک ظالم گروہ کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ کوڑے لیے پھریں گے اور لوگوں کو ان سے پیٹا کریں گے، یعنی اقتدار کے نشے میں ضعیفوں اور بے کسوں پر ظلم کریں گے اور بلا وجہ خامخواہ عام پبلک کو ستائیں گے۔ دوسری پیشن گوئی عورتوں کے حق میں ارشاد فرمائی ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسی عورتیں موجود ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ حاصل نہ ہوگا، یا کپڑا باریک تو نہ ہوگا مگر چست ہونے اور بدن کی ساخت پر کس جانے کی وجہ سے اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا۔ اور آج کل تو چست ہونے کے ساتھ بدن کا ہم رنگ ہونا بھی داخل فیشن ہو چکا ہے۔ چنانچہ گندمی رنگ کے ایسے موزے داخل لباس ہو چکے ہیں جن کا پیر سے اوپر کا حصہ پنڈلی پر کھال کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے۔ بدن پر کپڑا ہونے اور اس کے باوجود بھی ننگا ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدن پر صرف تھوڑا سا کپڑا ہو اور بدن کا بیشتر حصہ اور خصوصاً وہ اعضاء کھلے رہیں جن کو باحیا عورتیں غیر مردوں سے چھپایا کرتی ہیں، جیسا کہ یورپ اور ایشیا کے بعض شہروں میں ایسا لباس پہننے کا رواج ہے کہ صرف گھٹنوں تک قمیض ہوتی ہے، آستینیں موڑنے سے صرف 2-4 انچ ہی بڑی ہوتی ہیں، پنڈلیاں بالکل ننگی ہوتی ہیں اور سر بھی دوپٹے سے خالی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یعنی ننگا ہونے کا رواج مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ ان کی نیت مردوں کو بدن دکھانا اور ان کا دل لبھانا مقصود ہوگا، اور لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گی کہ اپنے سروں کو جو دوپٹوں سے خالی ہوں گے مٹکا کر چلیں گی، جس طرح اونٹ کی پشت کا بالائی حصہ تیز رفتار کے وقت زمین کی جانب جھکا رہتا ہے۔ اونٹ کی پشت سے تشبیہ دینے سے یہ بھی بتایا کہ بال پھلا پھلا کر اپنے سروں کو موٹا کریں گی۔ پھر فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اس کی خوشبو تک نہ سونگھیں گی۔
शरीयत इस्लामिया ने जिनाकारी से भी रोका है और ऐसी चीजों से भी रोका है जो जिना की तरफ बुलाने वाली है। हत्ता कि उसको भी जिना फरमाया है कि कोई औरत तेज खुशबू लगाकर मर्दों पर इसलिए गुजरे कि मर्द उसकी खुशबू सूंघ लें। बिरादरान इस्लाम, किसी हादसे और वाक़े का कयामत की अलामतों में से होने का यह मतलब नहीं कि कयामत के बिल्कुल ही करीब हो, बल्कि मतलब यह है कि कयामत से पहले उसका वजूद में आ जाना जरूरी है। इसलिए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से हवादिस व वाक़यात के बारे में यह फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ऐसा ना हो जाए। अब मैं वो हवादिस व वाक़यात बयान करता हूं जो उमूमन कयामत के करीब तर जमाने में जाहिर होंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसाइयों से सुलह करोगे जो अमन वाली सुलह होगी। तुम और ईसाई आपस में मिलकर एक दूसरी ईसाई जमात से जंग करोगे। इस जंग में तुम्हारी फतेह होगी, माल गनीमत हाथ लगेगा और सही सालिम वापस आकर बड़े बड़े टीलों वाले मैदान में ठहरोगे जहां दरख्त बहुत होंगे। बैठे बिठाए एक ईसाई सलीब को हाथ में उठाएगा और कहेगा कि सलीब की बरकत से फतेह हुई। ये सुनकर एक मुसलमान को गुस्सा आ जाएगा और उससे सलीब छीनकर तोड़ डालेगा। यह हाल देखकर ईसाई सुलह को तोड़ देंगे और मुसलमानों से जंग करने के लिए जमा हो जाएंगे। मुसलमान भी अपने हथियार ले दौड़ेंगे और ईसाइयों से जंग करेंगे। इस जंग में मुसलमानों का बादशाह शहीद हो जाएगा और दूसरे मुल्कों की तरह मुल्क शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत हो जाएगी और जिस ईसाई जमात से मुसलमानों के साथ मिलकर पहले जंग की थी उससे अब ये ईसाई सुलह कर लेंगे। इस जंग में जो मुसलमान बचेंगे वो मदीने में चले जाएंगे और खैबर के करीब तक ईसाइयों की हुकूमत हो जाएगी। हजरात ग्रामी, जब मुसलमान हर तरफ से घिर जाएंगे और उनकी हुकूमत सिर्फ मदीना मुनव्वरा से खैबर तक रह जाएगी तो वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश में लग जाएंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त मदीने में होंगे और इमामत का बार उठाने से बचने के लिए मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे। मक्का के बाज बाशिंदे उन्हें पहचान लेंगे और उनके पास आकर मकान से उन्हें बाहर लाएंगे और उनसे जबरदस्ती बैत यानी खिलाफत कर लेंगे, हालांकि वो दिल से ना चाहते होंगे। ये बैत मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान होगी। गालिबन हजरत इमाम को तवाफ करते हुए बैत पर मजबूर किया जाएगा। जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत की खबर मशहूर होगी तो मुल्क शाम से एक लश्कर आपसे जंग करने के लिए चलेगा और आपके लश्कर तक पहुंचने से पहले ही मकाम बेदा में जो मक्का और मदीना के दरमियान है जमीन में धंसा दिया जाएगा। इस वाकये की खबर सुनकर शाम के अब्दाल और इराक के परहेजगार लोग आपकी खिदमत में पहुंच जाएंगे। आपके मुकाबले के लिए एक कुरैशी नस्ल शख्स कबीला बनी कल्ब के मर्दों का एक लश्कर भेजेगा। कबीला बनी कल्ब में उस शख्स की ननिहाल होगी। उस कबीले से हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर जंग करेगा और गालिब रहेगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत पर एक जबरदस्त मुसीबत आएगी और इंसान जुल्म से बचने के लिए कोई पनाह की जगह ना पाएगा। उस वक्त खुदा मेरी नस्ल और मेरे खानदान में से एक शख्स पैदा फरमाएगा और उसके जरिए जमीन को अदल और इंसाफ से भर देगा, जिस तरह कि वो उससे पहले जुल्म और ज्यादती से भरी हुई होगी। यानी उनसे पहले लोगों में अदल और इंसाफ नाम को ना होगा, हर जगह जुल्म ही जुल्म छाया होगा और उनके आने पर सारी दुनिया इंसाफ से भर जाएगी। फिर फरमाया कि उनके अदल से आसमान वाले और जमीन वाले सब राजी होंगे और
उस जमाने की नेकियों और अदल इंसाफ का ये नतीजा होगा कि आसमान जरा सा पानी भी बरसाए बगैर न छोड़ेगा और खूब मूसलाधार बारिशें होंगी। जमीन भी अपने अंदर से तमाम फल, फूल, गल्ले और तरकारियां उगा देगी, हत्ता कि इस कदर अरजानी और ग़िज़ाओं की बहुतात होगी कि जिंदा लोग मुर्दों की तमन्ना करने लगेंगे कि काश हमारे दोस्त, अहबाब, अजीज और अकरबा भी जिंदा हो जाते तो इस ऐश और खुशी के जमाने को देख लेते। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जमाने में माल इस कदर कसीर होगा कि उनसे अगर कोई माल तलब करेगा तो लप भर भर कर उसके कपड़े में इतना डाल देंगे जितना वो उठाकर ले जा सकेगा। अबू दाऊद शरीफ की एक रवायत में है कि मेहदी अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जिंदगी पर चलेंगे और उनके जमाने में सारी जमीन पर इस्लाम ही इस्लाम होगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम 7 बरस हुकूमत करेंगे, फिर वफात पा जाएंगे और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। ब्रादरान इस्लाम, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम को कफ्फार से कई जंगें करनी पड़ेंगी। हजरत मक्का से चलकर मदीना तशरीफ ले जाएंगे और सैयद